রমজানের আগে ফের একবার মসজিদে লাউডস্পিকার ব্যবহারের বিধিনিষেধ স্মরণ করিয়ে দিল সৌদি আরব সরকার। সে দেশের ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রক থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, আজান আর ইকমা ছাড়া মসজিদের বাইরে বাজানো যাবে না লাউডস্পিকার। এমনকি যে কোনো জায়গা দখল করে ইফতার করতে পারবেন না রোজাদাররা। ইফতার করতে হবে প্রশাসন দ্বারা নির্দিষ্ট জায়গাতেই। প্রায় এক দশক আগে থেকেই মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণাকে পিছিয়ে ফেলে বিজ্ঞানসম্মত জীবনযাপনের দিকে ক্রমশ এগিয়ে গিয়েছে সৌদি আরব। সেখানে ক্রমশ শিথিল হয়েছে নারীদের উপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা। গাড়ি চালানোর অধিকার পেয়েছেন সৌদি নারীরা। ধাপে ধাপে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য ক্রমশ দরজা খুলে দিয়েছে দেশটি। তারই অঙ্গ হিসেবে বছর কয়েক আগে রমজান মাস চলাকালীন লাউডস্পিকার বা মাইক ব্যবহারে বিধিনিষেধ জারি করে সৌদি প্রশাসন। আসন্ন রমজানের আগে ফের একবার সেই বিধিনিষেধ স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তারা। সৌদি আরবের ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রক থেকে জারি এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র আজান ও ইকমার সময় মসজিদের বাইরে মাইক ব্যবহার করা যাবে। অন্য সময় মসজিদের বাইরে মাইক ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গোটা দেশে সমস্ত মসজিদে বলবৎ থাকবে এই নিয়ম। এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ বজায় রাখতে ও সেখানে বসবাসকারী মুসলিম ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে বিব্রত না হন, সেজন্য এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শেখ আব্দুল লাতিফ আল শেখ। বলে রাখি, সৌদি আরবে মাত্র 8 থেকে 10% জনসংখ্যা অমুসলিম। তাদের প্রায় 100% অন্য দেশ থেকে সেখানে গিয়ে সৌদির নাগরিকত্ব পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে সমস্ত মসজিদকে নামাজের সময় কঠোরভাবে পালন করতে হবে। মহিলাদের নামাজ পড়ার জায়গায় পুরুষদের মতোই একই সুযোগ ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। একই সঙ্গে নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে যেখানে সেখানে ইফতার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র সরকারের ঠিক করে দেওয়া জায়গাগুলিতে দলবদ্ধভাবে ইফতার করা যাবে। সেখানে পানীয় জল সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা থাকবে। ইসলামের উৎসস্থল সৌদি আরব যেখানে মসজিদে যথেচ্ছ মাইক ব্যবহারে বিধিনিষেধ আরোপ করছে, সেই একই নির্দেশিকা যদি জারি হতো ভারতে, তাহলে তো এতক্ষণে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। আর্তনাদ করতে শুরু করে দিতেন কিছু মানুষ। গেরুয়াকরণের চেষ্টায় প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথে নেমে পড়ত বাম তৃণমূল। বিজেপিকে মুসলিম বিরোধী বলে যে প্রচার চালানো হয়, তার পাখা বনবন করে ঘুরতে শুরু করে দিত। ঠিক যেমনটা হয়েছিল 3 তালাক বিলোপের সময়। সৌদি আরব সহ বিশ্বের 23টি মুসলিম দেশে 3 তালাক কার্যকরী নয়। তারপরেও 3 তালাককে বেআইনি ঘোষণার জন্য নরেন্দ্র মোদীকে মুসলিম বিরোধী বলে দাগিয়ে দেওয়ার কোনো চেষ্টা বাদ দেয়নি ধর্মনিরপেক্ষতার ভেগধারীরা। তাদের তো লক্ষ্য একটাই, দেশের মুসলিম সমাজকে বিজেপির ভয় দেখানো আর অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখে ভোট ব্যাংকে পরিণত করা। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। जब युवा सशक्त होता है तो राज्य आगे बढ़ता है, और जब राज्य आगे बढ़ता है तो देश का भविष्य उज्जवल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को जमीन पर उतारते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक के बाद एक ऐतिहासिक कदम उठा रही है। युवाओं की शिक्षा, कौशल और आधुनिक तकनीकों में दक्षता के लिए शुरू हुआ है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। रोजगार और करियर के अवसरों से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान और भारतीय सेना पैरामिलिट्री व पुलिस भर्ती के लिए पार्थ योजना, जहां युवाओं को मिलेगा 360 घंटे का विशेष प्रशिक्षण। सरकारी नौकरियों में युवाओं के लिए बड़ा अवसर, 1 लाख पदों पर भर्तियां जारी, और अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य। हर साल जारी होगा भर्ती कैलेंडर। भारत सरकार के PLF सर्वे में मध्य प्रदेश ने दर्ज की देश की सबसे कम बेरोजगारी दर। स्वरोजगार को बढ़ावा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की डेयरी के लिए 42 लाख रुपए तक का ऋण। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को 5000 करोड़ का स्वरोजगार ऋण। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 2024 में 20,000 से अधिक युवाओं को 41 करोड़ रुपए का स्टाइपेंड। स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच, 50,000 से 1,50,000 तक की वित्तीय सहायता। खेलों में भी मध्य प्रदेश आगे, 985 करोड़ से भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। हर विकास खंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हर जिले में स्टेडियम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स।
शिक्षा में नई दिशा, सरकारी कॉलेजों में कृषि विषय, विश्वविद्यालयों में पायलट ट्रेनिंग कोर्स, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT सैटेलाइट कैंपस, AI, मशीन लर्निंग, कोडिंग। भविष्य की शिक्षा आज। ये है नया मध्य प्रदेश, जहां सपना सिर्फ देखा नहीं जाता, पूरा भी किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व और युवाओं की ताकत मध्य प्रदेश को बना रही है भारत का युवा शक्ति केंद्र।